Hello guys, in this tutorial video, tuturuan ko kayo kung paano kumonect sa Globe TM No Load gamit ang ICPH VPN. Una guys, set up muna natin ang ating access point settings. Punta kayo sa settings, then SIM cards and mobile networks. Click nyo lang yung SIM nyo, then access point names, then check nyo lang yung naka-enable na access point. Click nyo lang yung default APN setting ng Globe and edit nyo, and make sure na naka IPv6 sa APN protocol. Tapos sa APN roaming protocol, kahit IPv4 or IPv6, okay lang yan. Then save nyo lang guys. Then next, install natin yung Slipstream app. Credits to you sa paggawa ng Slipstream. Click nyo lang tong link. Automatic na mada-download na yan guys. Download anyway. Then open. Install nyo lang. Then click open. Tapos i-allow nyo lang yung notification guys. Tapos dun sa battery settings dapat naka-allow yung background activity. Click nyo lang to. Tapos no restriction. Then back. Allow nyo lang yung notifications. Then guys, import natin yung config ng Slipstream. Click nyo lang tong plus icon sa taas. Then config. Then online. Copy nyo lang tong raw link na nasa paste bin, copy. Then, paste nyo lang. Then, click import. Yun. Tapos, sunod guys, IP hunt tayo. Dapat naka-install muna yung Termux sa phone nyo. Then, pag naka-install na, i-run nyo lang tong script. Credits kay Arjun sa paggawa ng script dito sa DNS Hunt. Copy nyo lang. Tapos, open Termux. Then, i-run nyo lang. Paste. Then, hintayin nyo matapos. Yun. Pagkatapos na guys, copy nyo tong code na ito. Then, copy. Then, off ko lang tong wifi. On ko tong mobile data ng TM SIM ko. Wala akong load guys, kahit i-check natin sa YouTube. Wala tong load. Dito mag-browse. Ayan, run natin yung code. Wait nyo lang guys, pag may lumabas na exfil, okay na yun, naka-IP hunt na. Pag no data, yung lumalabas, eto. Wala, hindi pa yan, okay. Wait nyo lang na may lumabas na exfil. Pag no data pa rin, pwede kayo mag-on and off airplane mode. Ayun, lumabas na yung exfil. Okay na yan. Kahit close nyo na tong Termux app. Kahit click nyo na lang yung Control C. Control C. Yan. Tapos close. Next, punta na kayo sa Slipstream. Yan. Pili kayo ng kahit anong server. Then start. And guys, kung makikita nyo, Slipstream connection ready. Okay na yan. Then, punta na kayo sa ICPH VPN. Open ICPH. Make sure na updated yung config nyo guys. Dito yung config is
1000.0.1961. Then, dito sa payload, hanapin nyo lang to. GPM no load slipstream. Then, sa my server, ito lang din. Hanapin nyo lang din yung Globe TM no load slipstream. Ito. Tapos start. Kukonek na yun. Check natin kung malakas yung browsing sa YouTube. Oops. No backing, guys. Rosalie, ano ang naging batayan ni Congressman Chua para Lakas ng hatak. sabi niya malaki ang posibilidad na makakakuha sila ng sapat na boto para maiakyat ng CAP? Sa Miyerkules, March 25, sisimulan ang hearing proper para sa dalawang Yan lang, guys. Ganun lang kasimple. laban kay Vice President Sara Duterte. Matapos itong ideklarang Tsaka lang sa pag-on and off airplane mode pag sabi ng abogado, naka-no data dun sa DNS hand. Pag nag-exfil na, okay na yun. Sheesh, lakas. Huwag kalimutang mag-add time, guys, para hindi ma-interrupt yung connection nyo. Yun lang, salamat.